अस्सलाम वालेकुम। मेरा घर मेरी जन्नत पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और आज की ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रहे हैं साथी एंकर डॉक्टर सज्जाद। आज की ट्रांसमिशन में नाज़रीन हमेशा की तरह हम बात करेंगे कि हम अपनी जन्नत अपने प्यारे पाकिस्तान को किस तरह से कोरोना वायरस से महफूज बना सकते हैं। और आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम के नाम एक और पैगाम दिया है। अपनी ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है इसके दौरान जिस हद तक मुमकिन हो आप अपने घरों पर रहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा है कि अवाम जितना ज्यादा नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करेंगे उतनी जल्दी हम इस वबा पर काबू पा लेंगे और इस वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक और बात की तरफ भी निशानदेही की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जिस तरह से लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन को हुकूमत खोले या फिर इसमें मजीद नरमी की जाए, ये उसी सूरत में हो सकता है जब अवाम जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें इस मोहलिक वबा से निपटने में उतनी ही आसानी होगी और फिर बतदरीज हम लॉकडाउन में कमी भी ला सकेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन मुल्क की तारीख का जो सबसे बड़ा इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम है, कैश प्रोग्राम है, वो एहसास प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, उस पर भी पूरे मुल्क में हम देखते हैं कि अरबों रुपए जो है वो तकसीम इस वक्त किए जा चुके हैं मुस्तहिक अफराद को। डॉक्टर सानिया निश्तर ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेंटर्स का कल दौरा किया, वहां पर खवातीन से जितने भी लोग मौजूद थे उनके मसाइल जाने, तमाम तर सूरत हाल का खुद जायजा लिया। इसी तरह से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कल मुल्तान के मुख्तलिफ सेंटर्स में गए और वहां पर उन्होंने ये बात की कि ये प्रोग्राम किसी भी किस्म की सियासी वाबस्तगी से बालातर है और हुकूमत इस पर कड़ी नजर रखे हुए है और अपने अवाम को रिलीफ दे रही है। जी उज़मा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस कोविड-19 और इस पेंडेमिक के खतरात की जद में है और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें गो कि अमेरिका बहुत बाद में इस फहरिस्त में आया, लेकिन अमेरिका इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमवात की रेशो 1500 से 2000 की रेशो यौमिया है और ये इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर रही है और इस वक्त एक बेचैनी की कैफियत है अमेरिका में। और ओवरऑल हम बात करें तो वहाँ पे पाकिस्तानी मुकीम हैं और उम्मा जो है बहुत बड़ी तादाद में, चाहे हम इंडोनेशियंस की बात करें या पाकिस्तान की बात करें या साउथ ईस्ट एशिया या हम जनूबी एशिया के ममालिक के कई मुसलमानों की बात करें जो इस वक्त अमरीका में मुकीम है, किन हालात का वो सामना कर रहे हैं। और ओवरऑल हम देखें कि वहाँ पे एक अमूमी तासुर भी मौजूद है कि तासुब जो है उसकी भी एक वबा जो है वो अरसे दराज से यूरोप में और यहाँ पे अमेरिका में सरायत कर रही है। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अफीफा खालिक ने, हमारे साथ मौजूद होंगी स्काइप पर। आप सेक्रेटरी हैं साउथ फ्लोरिडा मुस्लिम फेडरेशन, आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अफीफा आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि कोविड-19 के हवाले से तारीख का सबसे जो बड़ा हम देखते हैं कि बजट मुख्तस किया गया है या लोगों को रिलीफ पैकेज दिया गया है जो 2200 अरब डॉलर के दरमियान, और उससे अब ये तजावुज भी करने जा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका में WHO के हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग को भी रोक दिया है। पूरी दुनिया इस पर क्रिटिसाइज कर रही है। ओवरऑल सिचुएशन का बताइएगा कि इन तादाद की वजूहात क्या है, इतनी बड़ी रेशो में इतनी बड़ी तादाद में अमवात का पस मंजर क्या है, इस पर भी थोड़ी सी वजाहत दीजिएगा। और ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसके दौरान जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया है उस पर भी रोशनी डालिएगा। जी थैंक यू। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में काफी डिलेड रिस्पांस है कोविड-19 को मिटिगेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। तो अमेरिका इज नॉट फार बिहाइंड, उनका जो रिस्पांस था काफी डिलेड था। देयर रिपोर्ट्स जिसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशंस भी कुछ बात भी चलना शुरू हुई है। देयर वर इंटेलिजेंस ब्रीफिंग जो जनवरी में दी गई थी व्हाइट हाउस में, जिसमें इशारा किया गया था कि ये पेंडेमिक अमेरिका में काफी हद तक अंदर फैल जाएगा और उससे कितना इम्पैक्ट होएगा, क्योंकि सिर्फ हेल्थ केयर इम्पैक्ट नहीं है कोविड-19 का। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि इट्स नॉट जस्ट एन हेल्थ केयर इश्यू, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी उतना ही सीवियर है, राइट। सो दे प्रिडिक्टेड, अनफॉर्चुनेटली रिएक्शन टाइम पे नहीं लिए गए। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता इस किस्म की पेंडेमिक को रोकने के लिए कि अगर आइडेंटिफाई क्विकली होता है उसको आप कंटेन करें उस एरिया को और आइसोलेट करके उसको फिक्स करें ताकि स्प्रेड ना, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है हमारी कम्युनिटीज में न्यू वायरसेस के ऊपर। तो सिमिलर सिचुएशन अमेरिका में थी, डिलेड रिस्पांस था गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद से जब आइडेंटिफाई भी हो गया तो डिनायल था बहुत हद तक कि एक मीडिया की बात हो रही थी, फेक न्यूज की बात चल रही थी, इसको कॉन्स्पिरेसी बोल रहे थे, वो कह रहे थे डेमोक्रेट्स इलेक्शन जीतने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स And ultimately, when all the medical professionals or healthcare agencies was like, you know, you need to take it
ली तो भी रिस्पॉन्स बहुत स्लो आया। अच्छा, कुछ हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से भी अफीफा साहिबा हम आपसे जानना चाहेंगे कि अमेरिका में हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं, जैसे कि आप खुद भी कह रही थी 40,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। अभी मजीद कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन जो है वो मजीद खराब भी हो सकती है। इतनी बड़ी तादाद में हलाकतों की क्या वजह है? और दूसरा, किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं देखती? जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी आपसे सवाल पूछा था कि यहाँ पर नस्ली तासुब भी पाया जाता है, तो मुसलमानों को कहीं इस तासुब का सामना तो नहीं है यहाँ पर? सिर्फ मुसलमानों की नहीं, चाइनीज कम्युनिटी जो है वो बहुत लार्ज नंबर्स में फेस कर रही है इस डिस्क्रिमिनेशन को, क्योंकि लोग इसको आपने हमारे प्रेसिडेंट को भी सुना होगा, अनफॉर्चुनेटली ही केप्ट ऑन सेइंग इट कि ये चाइनीज वायरस है, ब्लेम गेम को आपने देखा होगा। तो सिर्फ मुसलमानों की हद तक तो जो एक इनका चलता था तासुब वो तो है, बट इट केम बैक टू द ईस्ट एशियन कम्युनिटी जो चाइनीज ओरिजिन के सिटीजन्स हैं, दे हैव फेस्ड इट, और उनको ऊपर फिजिकल वायलेंस भी हुआ है। जहां तक डेथ की बात आती है, डेथ बहुत ज्यादा इस वजह से भी हुई है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज एडिक्वेट नहीं है, राइट? अगर हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अमेरिकन आर लाइक फार इन एडवांस देयर। हमारे यहाँ पर काफी जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं इन टर्म ऑफ लाइक नर्सेज वगैरह के फेस में भी। सो वी हैव अ लॉट ऑफ कम्युनिटी जो पाकिस्तानी हैं जो हेल्थ केयर में डील करती हैं, एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू देम, सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, दे हैव टू यूज जस्ट वन फेस मास्क। और आपको मालूम है जैसे कोविड-19 की सिचुएशन में इट्स सो कंटेजियस कि एक फेस मास्क इनफ नहीं है, बट दे हैव टू वेयर द सेम मास्क फॉर 24 आवर्स। उसके बाद उनको एक नया मास्क प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे हर जगह पर है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर लाइक अनफॉर्चुनेटली बहुत लैक करते हैं। have like 94,000 और कुछ इस टाइप का नंबर दिया जाता है जिसमें जो ICU के बेड्स जो वेंटिलेटर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। यू ऑलरेडी नो के नंबर इन्फेक्टेड केसेस जो हैं वो 750,000 से अबव हो गए हैं। तो हॉस्पिटल्स एडुकेट ही नहीं हैं इस किस्म के नंबर्स को डील करने के लिए। अच्छा अफीफा साहबा, ये बताइएगा, जिस तरह आप खुद फरमा रही थी कैपेसिटी इशू, तो हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात हमेशा करते हैं कि वहां पे कैपेसिटी इश्यूज हमेशा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं उसकी भी बहुत कमी जो है देखने में आ रही है। हमें जरूरत इस अमर की थी कि होना ये चाहिए था कि अमेरिका इसको लीड करता हुआ दिखाई देता। ये भी बताइएगा कि चाइना, हांगकांग और जापान जो है इसको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका बहुत बाद में आ रहा है। इसकी वजूहात पर भी जरा रोशनी डालिएगा, और इस वक्त जो वहां पर मुसलमान हैं, खासतौर पर जिनकी अमवात हुई है, उनके जो तदफीन का अमल है उसमें स्टेट कितना जो है कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या अपना किरदार अदा कर रही है? वहां पे किसी कमी का कोई सामना तो नहीं है? या जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके दरमियान कहा जा रहा था पूरी दुनिया में जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है, यूरोप में भी हमने ये मॉडल देखा, क्या यही मॉडल अमेरिका में जो मुकीम मुसलमान है क्या उन्होंने अडॉप्ट किया है, और तदफीन का जो मरहला है वो किस तरह गुजरा है? जी बिल्कुल। सो कम्युनिटी, तो लेट मी डील विद दोस क्वेश्चंस ऑन मल्टीपल लेवल्स। सो गवर्नमेंट रिस्पांस, अनफॉर्चुनेटली आप जहां पर भी देखेंगे एट द टाइम ऑफ क्राइसिस लीडरशिप की जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वहीं पर आपको मालूम होता है कि जब लीडरशिप की कैपेसिटी लैक करती है। सो अनफॉर्चुनेटली इन केस ऑफ ट्रम्प देयर इज अ ह्यूज लैक ऑफ कैपेसिटी एंड ही इज रिसीविंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म भी हर तरफ की कम्युनिटी से, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी कम्युनिटी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी रिप्रेजेंट करती है। तो हम लोग बात करते हैं जब कंग्रेशनल लीडर्स से, और हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कितने गैप्स हैं, राइट? कि जो रिलीफ पैकेज भी आपने अभी बताया उसका वो कॉमन लोगों तक तो नहीं पहुंचा है। वो हेज फंड मैनेजर्स ले गए हैं या बहुत बड़े बिजनेसेस ले गए हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। तो उसके इन सारे बिजनेसेस की वजह से देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ ले ऑफ। 16 मिलियन लोग अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं इन अमेरिका, एंड उसमें से भी जितने क्लेम्स प्रोसेस हुए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को देने के लिए इन फ्लोरिडा फॉर इंस्टेंस इट्स ओनली 4%, राइट? तो अभी तक रिस्पांस ट्रिकल डाउन होते होते भी बहुत स्लो है, नहीं पहुंच रहा है। When it comes to Muslim community, alhamdulillah, American Muslim community salutes goes to them. We are very organized. अभी हम साउथ फ्लोरिडा मुस्लिम फेडरेशन की बात करें,
the organization that I'm secretary of, 35 Muslim organizations हैं, including masajid हैं और civil rights organization and relief providing organizations हैं, वो सब इकट्ठे होकर हम लोगों ने जो काम किया है वहाँ पर कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि फूड के क्राइसिस हैं, लोगों की जॉब्स चली गई हैं, बिजनेसेस बंद हो गए हैं, तो हम लोग वो इमीडिएट नीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं. एट द सेम टाइम हम लोग जो बरियल है वो भी कम्युनिटी अपने ऑन पे कर रही है. बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि अपने ऑन पर कर रही है. अफीफा साहिबा, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों हमने देखा कि एक महाजराई चल रही थी मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर्स के दरमियान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान. इसकी वजूहात क्या थी, ये भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा. और दूसरा, पाकिस्तान में अगर हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो यहाँ पर पार्शल लॉकडाउन है, जुज़वी लॉकडाउन है. अमरीका में क्या मुख्तलिफ रियासतों में सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आती है? यहाँ पर इन्फोर्समेंट की कोशिश तो है, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में भी जो एक्सट्रीम राइट है वो लॉकडाउन होने नहीं दे रही है और लोग बात कर रहे हैं दैट दे आर स्टिल ऑन द स्ट्रीट. यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं. अभी लास्ट वीक जब अमेरिका में मोस्ट इंक्रीज हुआ है द नंबर ऑफ कोरोना वायरस के लोगों के लिए, वी हैव सीन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ओपन करो. इधर भी पार्शियल लॉकडाउन है. वी आर फोर्सिंग स्टेट्स को आप कंप्लीट लॉकडाउन करें, क्योंकि अभी तक अमेरिका में पीक पे नहीं गया. कोविड-19 की पीक जो भी अनाउंस की जा रही है दैट इज सम टाइम इन मे, राइट? तो अभी रमजान भी उसी पीक में गुजर जाएगा. मसाजिद बंद हैं, लोग एक स्पिरिचुअल लॉस भी फेस कर रहे हैं इन सारी चीजों के ऊपर. तो अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन पाकिस्तान की तरह की सिचुएशन है, कम्प्लीटली एनफोर्स नहीं है. अफीफा खालिक, बहुत शुक्रिया आपकी, खास तौर पर वो नेक तमन्नाएं जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और हमारी तरफ से भी नेक तमन्नाएं, और इसका इजहार हम पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जहां पर भी मुकीम है पाकिस्तानी या उम्मा से ताल्लुक रखने वाले यानी मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले किसी भी मुल्क के किसी भी फर्द की तकलीफ को हम उतना ही महसूस करते हैं जैसा कि अपने एक पाकिस्तानी भाई के लिए, अपनी बहन के लिए महसूस करते हैं. लिहाजा उनका ये भी कहना था कि इस वक्त दुनिया के वो तरक्की याफ्ता मुल्क जो अमेरिका, जिसकी हम न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क की बात करते हैं कि जिनको फोर्थ फ्रंट पे या उनको फ्रंट लाइन पर आकर इसके लिए, इसके तदारुक के लिए काम करना था, वो खुद जद में है इस वक्त कोरोना वायरस के. और इस वक्त डेमोक्रेट्स जो हैं उनके पर इल्जामात का सिलसिला भी जारी है और ये भी कहा जा रहा है कि ये भी कोई इलेक्शन कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है. ये इल्जाम लगाया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से कि ये प्रॉपर एक कैंपेन है गवर्नमेंट के खिलाफ और एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है. और जो आपने उसमें सवाल किया, देखिए ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो तमाम रियासतें एक दूसरे के साथ दो के जुड़ी हुई हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट हैं काफी हद तक, उनको काफी हद तक एटोनॉमी हासिल है. और पिछले दिनों में उनके गवर्नर्स जो थे उनको भी काफी हद तक इख्तियारात दे दिए गए कि वो अपने कानून नाफिज करने वाले इदारे और उसके साथ साथ दीगर जो उनके इंतजामी उमूर हैं उसको वो फौरी तौर पर टेकअप करें और वो डिसीजन इस हवाले से लें. तो इसी तरह का एक मॉडल जो है उसको पाकिस्तान में भी अडॉप्ट करने की जरूरत है. गो के हमारा बहुत फर्क है, हमारा तर्ज जिंदगी में बहुत फर्क है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा फर्क है और हमारा जो पार्लिमानी निजाम है उसमें भी अगर हम बात करें तो काफी हद तक इस चीज की आजादी भी है. और बल्कि हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से तमाम सूबों को खुद मुख्तियारी उसकी तस्लीम करते हुए उनकी जो तजावीज हैं उस पर अमल दरामद किया जा रहा है. और सिंध की अगर हम खुसूसी तौर पर बात करें, सिंध में गो के बहुत सारे इशूज हैं, अदलिया ने भी इस हवाले से नोटिस लिया है, उस पर भी जो है तफसीलात जमा करवा ली है. लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि बात सिंध हुकूमत की हो, पंजाब हुकूमत की हो या फिर KBK की हो, गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर, वफाकी हुकूमत हर किस्म का ताउन, भरपूर ताउन जारी रखे हुए है. और NDM में इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों को हिफाजती किट्स और जितना भी डॉक्टर्स को सामान दरकार है कोरोना पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने के लिए वो इस वक्त फराहम करती हुई नजर आती है. वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खासे सरगर्म हैं. आज सुबह सवेरे उन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का खुद दौरा किया, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव की, बगैर किसी प्रोटोकॉल के मुख्तलिफ इलाकों में गए. क्या सूरत हाल है, किस तरह से सड़कों पर ट्रैफिक है, कितने लोग बाहर आ रहे हैं, आगे ही मुहिम को किस तरह से मजीद कंटिन्यू करना है, तमाम तर सूरत हाल का डॉक्टर वो खुद जायजा. बिल्कुल, इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे क्योंकि इसके मुख्तलिफ पहलू हैं. इसके हेल्थ पहलू भी है, सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है. लिहाजा इसका जो हेल्थ यानी सेहत का जो पहलू है उस पर हम बात करेंगे. इस वक्त शिहान आकाश हमारे साथ मौजूद हैं, आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं. बहुत शुक्रिया शिहान आपका. जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया. जी शिहान बताइएगा, हम फिटनेस की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं. तहकीक ने ये बात साबित की है कि रोजाना की जो वर्जिश है, जो एक्सरसाइज है, वो एंटी ऑक्सीडेंट की मिकदार बढ़ा देती है. एंटी ऑक्सीडेंट की जब तादाद बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली हमारा इम्यून सिस्टम इससे बूस्ट करेगा.
اس کی کیا اہمیت ہے فٹنس ایکسرسائز کی اور ورزش کی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ابھی جب سے کورونا کی بات چل رہی ہے تو ہر بندہ اگر آپ دیکھیں تو کمپین چلا رہا ہے، امیون سسٹم کے اوپر بات کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امیون سسٹم ہے کیا، اور ایسی سچویشن کے اندر ہم اس کو کیسے جو ہے اسٹرانگ کر سکتے ہیں، کیسے ہم ایسے وائرس سے فائٹ کر سکتے ہیں۔ امیون سسٹم کو آپ ایسے سمجھیے کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر جیسے ایک اینٹی وائرس ہے، وہ وائرس سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی وائرس آپ کے کمپیوٹر میں آتے ہیں تو وہ اسے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اب امیون سسٹم ہمارا کمزور کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کا ابھی آپ اگر وائرس کو سائڈ پہ بھی رکھیں، امیون سسٹم کمزور ہونے کی سب سے مین وجہ ہے وہ ہے آپ کی پور ڈائٹ۔ اگر آپ کی اچھی ڈائٹ نہیں ہے تو آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے۔ تو کورونا تو ایک بڑا اسٹرانگ وائرس ہے، چھوٹے چھوٹے وائرسز جو ہیں وہ بھی آپ کی باڈی کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو فزیکل ڈیمیج کرتے ہیں، آپ کی ہیلتھ پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے امیون سسٹم کو ڈیمیج کرتی ہے وہ ہے اسٹریس۔ تو اگر ابھی آپ دیکھیں کہ جس سچویشن میں ہم چل رہے ہیں، ہم دونوں چیزیں کر رہے ہیں، اسٹریس ہم بے حد لے رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی ٹی وی چینل اٹھا کے دیکھیے، سوشل میڈیا کو دیکھیے، تو ایک ہی کمپین چل رہی ہے اور ایک ہی چیز پہ بات ہو رہی ہے، اس کا پازیٹیو پہلو کوئی نہیں دکھا رہا ہے۔ آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم آ گیا، آپ کے جو گولز تھے آپ وہ بھی پورے کر سکتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں، آپ فٹنس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، آپ اپنی ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں سوری ٹو کٹ یو، میں آپ سے شاہان یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ایکسرسائز ہے یا ورزش ہے، ہم جس کو فزیکل ایکسرسائز کہتے ہیں، اس سے امیون سسٹم اور اینٹی آکسیڈنٹ کی مقدار کیسے بڑھتی ہے؟ ایک تو ہماری نیچروپیتھی ہے، ڈائٹ کے ذریعے، لائک ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹس کھجور جو ہیں اس سے فوری طور پر جو ہے ہمارا اینٹی آکسیڈنٹ کا عمل بھی اس سے پورا ہوتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، لیکن ایکسرسائز میں کس طرح اینٹی آکسیڈنٹ کی مقدار بڑھتی ہے؟ یہ تحقیق سامنے آئی ہے۔ جی، اس کے بعد میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو بیسیکلی کیونکہ ہماری جو پور ڈائٹ ہوتی ہے تو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، ایکسرسائز سے ہمارا امیون سسٹم بوسٹ ہوتا ہے، ہمارے اندر ایسے جو بیڈ مادہ ہوتے ہیں، جو بری وائرسز ہوتے ہیں، ان سے ہم لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ابھی دیکھیے وٹامن سی کی ہمیں ضرورت ہے، ہم اس کے اندر ویجیٹیبلس کا یوز کریں، اس کے اندر ہم فروٹس کا یوز کریں اور کارڈیو ایکسرسائز کریں۔ کارڈیو ایکسرسائز آپ گھر میں رہتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں، میں بڑی آسانی سے بتا دوں کہ وہ ایکسرسائز جس سے آپ ہانپنا شروع کر دیں، آپ کا سانس پھولنا شروع کر دیں، انہیں ہم اس سے جو ہے اس لینگویج میں کارڈیو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اگر آپ جو ہے جم نہیں جا سکتے، ابھی جم بند ہے، تو آپ اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ کرنے کے لیے صرف اگر آپ کے گھر کے اندر جو اسٹیئرز ہیں آپ اس سے اوپر جائیں اور نیچے آئیں، اگر بہت شکریہ شاہان آکاش، آپ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود تھے۔ کس طرح سے ان دنوں ہم اپنے گھر پر ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی اور بہت ہی اہم چیزیں شاہان آکاش آپ نے ہمیں بتائی، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس وقت ہم خبر آپ کو دیتے ہیں، اور خبر ہے شمالی وزیرستان سے، جہاں پر سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد یہاں پر مارے گئے ہیں، جبکہ 1 جوان شہید ہوا ہے اور 3 جوان زخمی ہوئے۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں یہ جانیں گے ہم اپنے نمائندے رانا شہزاد السلام سے۔ جی رانا شہزاد، بتائے گا ڈیٹیلز۔ جی عظما، آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کا یہ ضلعی صدر مقام ہے، میران شاہ سے مغرب سے 10 کلومیٹر دور یہ ایک چیک پوسٹ ہمارے جوانوں کی قائم تھی، جس پر آج دہشت گردوں نے اچانک حملہ کیا، لیکن دہشت گرد کیونکہ وہاں پر اتنی آسانی سے گھس نہیں سکے اور پاک فوج کے جو سیکورٹی فورسز کے جوان تھے انہوں نے بڑی جوان مردی سے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنایا۔ جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے اور کچھ جو حملہ آور تھے وہ اس فائرنگ کے تبادلے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ اس سارے کارروائی میں ہمارا 1 جوان حوالدار اکبر حسین خان شہید ہوا، اس کے علاوہ 3 جوان جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ حوالدار اکبر حسین شہید کا تعلق تحصیل دھیر کوٹ ضلع باغ سے ہے۔ 43 سالہ حوالدار اکبر حسین شہید نے اپنے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے واقعے کے فوراً بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور اس وقت جو ہے سرچ آپریشن جاری ہے۔ جی
बहुत शुक्रिया राना शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शिमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया दहशतगर्दों ने, लेकिन पाक फौज के जवान मुकम्मल तौर पर चौकस थे। 5 दहशतगर्द यहां पर बताया जा रहा है कि फायरिंग के तबादले में मारे गए। एक जवान ने शहादत पाई। हवालदार अकबर हुसैन शहीद हुए और इनका ताल्लुक घीरकोट जिला बाग आजाद कश्मीर में था। और इसी हवाले से हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन है उसका सिलसिला भी जारी है और ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे थे डॉक्टर एक्सरसाइज की। ये भी जरूर करनी है। हमने इस वक्त आपने जो ब्रेकिंग न्यूज से आगाह किया, शुमाली वज़ीरिस्तान, नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑपरेशन हैं, जिसमें हम ऑपरेशन राह निजात की बात करते हैं, खैबर 1, खैबर 2, ऑपरेशन ज़र्ब अर्ब और रद्द फसाद जो ऑपरेशन किए गए हैं, फिर उसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए, फिर इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन किए गए मौसर, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि दहशतगर्दों का सफाया मुकम्मल तौर पर कर लिया गया है। लेकिन अभी भी कहीं कहीं ऐसा महसूस होता है कुछ ऐसे स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, लिहाजा ये भी सिक्योरिटी फोर्सेस देख रही हैं और जो हमारा इंटेलिजेंसिया, ये जो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क है कि वहाँ के जो मकामी कबायली लोग हैं कहीं ना कहीं वो किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी रूप में वो वहाँ पर मौजूद हैं और इस हवाले से तहकीकात भी जारी हैं। और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं इसमें, जिनका ताल्लुक बाग से है, कश्मीर से है, हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और हम उनके जो शोहदा हैं उनके लवाकिन के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। लिहाजा ये बात बहुत जरूरी है कि एक तो कोविड-19 के खिलाफ, दूसरी जानिब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, तीसरी जानिब गुर्बत के खिलाफ जंग और उसका खात्मा, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जिसके लिए हुकूमत इस वक्त अपनी काविशें दिखा रही है और ये सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब एहसास कैश प्रोग्राम जिसका आपने जिक्र किया, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है उसका मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इमदादी रकूम जो है वो तकसीम की जा चुकी है पूरे पाकिस्तान में, की जा रही है डॉक्टर, और की जा रही भी है। और दूसरी जानिब जो है हम ये देख रहे हैं कि तमाम प्रोविंस में जितने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में मेंबरान हैं या नेशनल असेंबली के या सूबाई असेंबली के, वो अपने काम भी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर कासिम खान साहब का भी हमने कल एक्टिविटीज देखी कि उन्होंने भी कोयटा यानी सूबाई दारुल हुकूमत, जिनका अपना हल्का है NA 265, वहां पर उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है लोगों में रकूम भी तकसीम की और खासतौर पर ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे बिल्कुल हुकूमत की कोशिश यही है कि शफाफियत को यकीनी बनाया जाए और इस पर जो है वो इंतजामिया के साथ मिलकर काविशें जो हैं वो हो भी रही हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि जब हम कोरोना कैश इमरजेंसी रिलीफ फंड जो कोरोना के हवाले से सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत की जानिब से अनाउंस किया गया, अरबों की तादाद में रकूम जो है वो मुस्तहिकीन तक फराहम भी कर दी गई है। साथ ही साथ कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स में 10 लाख से ज्यादा लोग जो है वो अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं। इसमें डॉक्टर्स शामिल हैं, इंजीनियर शामिल हैं, रजाकार शामिल हैं, सोशल वर्कर्स शामिल हैं। ये तमाम के तमाम लोगों की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो तकरीबन मुकम्मल हुआ चाहता है। अब इनको फील्ड में उतारा जाएगा और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि रमजान से पहले ही मैदान में इनको भेज दिया जाएगा। पहले मरहले में ये लोग आगाही फ्राहम करेंगे लोगों को कि कोरोना वायरस से किस तरह से बचा जा सकेगा। गली मोहल्लों की सतह पर जाएंगे, देहातों में जाएंगे, हर जगह पर हुकूमत की कोशिश होगी कि इन लोगों को भेजा जाए। साथ ही साथ लोगों के घरों तक राशन भी पहुंचाएंगे। हेल्थ फैसिलिटीज में जिस तरह से डॉक्टर्स का अमला इस वक्त अपनी पूरी तंदही के साथ अपनी तमाम तर कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है, उनको भी सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, इस पर हम मजीद बात करेंगे। साहिबजादा सुल्तान अहमद अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट सज्जादा नशीन भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका साहिबजादा सुल्तान अहमद अली साहब। बहुत शुक्रिया जी। साहिबजादा सुल्तान अहमद साहब, एक तो हम बात करेंगे इस्लाम की और इस्लामी तालीमात के कई पहलुओं पर बात करेंगे। स्पिरिचुअल भी है, रूहानी भी है, काफी हद तक लोगों का अकीदा भी है। बड़ा अहम आप रोल प्ले कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो अकीदे से ताल्लुक रखने वाले, मुख्तलिफ मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए आप बड़ा एक मुस्बत पैगाम भी इस फोरम के जरिए दे सकते हैं। ये बताइए कि रमजानुल मुबारक का बाबरकत और मुकद्दस महीना भी जो है आ पहुंचा है, उसके लिए इक़दामात हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए हैं, जो SOPs जो है मसाजिद के लिए जारी की गई हैं, किस हद तक इत्मीनान बख्श या सेटिस्फैक्ट्री हैं, और दूसरी जानिब आप क्या पैगाम देंगे कि इन इज्तिमात को उनके SOPs के मुताबिक यकीनी बनाया जाए ताकि किसी एक शख्स से ये वायरस किसी दूसरे में या उसकी फैमिली में मुंतकिल ना हो सके? जी बहुत शुक्रिया। मैं पहली चीज तो ये समझता हूँ कि अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान के तमाम मकातब फिक्र के उलमाए किराम ने मिलकर जो एक इतनी बड़ी इज्तिहादी काविश की है, ये ना सिर्फ इस्लामियान पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए एक मिसाल की हैसियत रखती है कि जिस वक्त स्कॉलर्स और हुकूमत
ایک مشترکہ کاوش انہوں نے مل کے کی اور اتنے بڑے مسئلے کا انہوں نے سر جوڑ کے حل تلاش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علم کے ذریعے راستے آسان کر دیے اور انہوں نے ایک ایسا حل تلاش کیا ہے۔ میرے خیال میں پچھلے 10-20 سال کی آپ اگر پاکستان کی قانون سازی کے اندر دیکھ لیں، مختلف فیصلوں میں دیکھ لیں، تو اتنی بڑی قومی یکجہتی آپ کو کسی مسئلے پہ بھی نظر نہیں آئی ہوگی جتنی جلد قومی یکجہتی اس مسئلے کے اوپر ہوئی، اور جتنی اس میں تجاویز آئی ہیں وہ بہت ہی کارگر ہیں، بہت عمدہ ہیں، اور میرے خیال میں یہ پاکستان کے جو اسکالرز ہیں، ائمہ ہیں، خطباء ہیں، اور خاص طور پہ جو مساجد کی انتظامی کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، یہ ان کے ڈسپلن کا اور ان کی انتظامی قابلیت کا ٹیسٹ ہوگا۔ اور سر سلطان احمد علی صاحب، اسی حوالے سے میرا سوال بھی لے لیجئے کہ 20 نکاتی ایجنڈا تھا جس پر اتفاق ہوا ہے حکومت کا اور تمام کے تمام جو مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام ہیں ان کا۔ جب سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال پیدا ہوئی، حکومت نے مسلسل آن بورڈ رکھا علماء کرام کو، جتنے بھی اقدامات تھے مساجد کو کھولنے کے حوالے سے، نماز جمعہ کے حوالے سے ان کی تجاویز لی جاتی رہی۔ اب جبکہ 20 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق ہو چکا ہے، تراویح بھی ہوگی، مساجد بھی کھلیں گے، لوگ آئیں گے، ان کے لیے احتیاط دے دی گئی ہے، اب اس پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ اور عام لوگ جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ؟ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ابھی ایک تو انتظامیہ کی ظاہر ہے اپنی جگہ پہ ایک اس میں حصہ ہے جو سرکاری انتظامیہ ہے، سول انتظامیہ ہو، باوردی انتظامیہ ہو، ڈسپلن قائم کرنے میں ابھی بھی ان کا ایک رول رہے گا، لیکن سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا یہ مساجد کے ائمہ کا، خطباء کا، اور لوکل سطح پہ مساجد کی جو کمیٹیز ہیں ان کا، اور ان کا سب سے کلیدی کردار ہوگا ان تجاویز کو عملی جامہ پہنانے میں، ان احتیاطوں کو عملی طور پہ ان کا اطلاق کرنے میں، کہ لوگوں کے درمیان جو فاصلہ کہا گیا ہے وہ فاصلہ بھی برقرار رہے، لوگ داخل ہوتے ہوئے سینیٹائز بھی اپنے آپ کو کریں، پھر مساجد میں جو صفائی کا ایک طریقہ کار اس میں وضع کیا گیا ہے اس طریقہ کار کے مطابق سختی سے پابندی کے ساتھ باقاعدہ صفائی بھی اس کی جائے۔ میرے خیال میں جو مقامی سطح پہ مساجد کی کمیٹیاں ہیں، ائمہ ہیں، مساجد میں جو خطیب ہوتے ہیں اور مساجد میں جو لوگ رضاکارانہ طور پہ خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری عامت الناس کی ہے۔ انتظامیہ بھی کر لے، مساجد کی کمیٹیاں کچھ بھی کر لے، جتنا اچھا انتظام ہو جائے، اگر عامت الناس اس میں اپنے آپ کو سوشل ڈسپلن میں نہیں ڈھالتے اور اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے تو یہ سب کرنا بہت مشکل ہوگا۔ لیکن میری ذاتی جو اس وقت سوچ ہے کہ جتنی میڈیا کے ذریعے موٹیویشن ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جتنی چینل سے لوگوں کو موٹیویشن ملی ہے، مجھے بہت امید ہے اور یقین ہے کہ یہ قوم جیسے ہر مشکل وقت میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوتی ہے، اس مشکل وقت میں بھی یہ سوشل ڈسپلن کا مظاہرہ کریں گے، اور جو وضع کیا گیا ہے ایک جس طریقہ کار پہ اتفاق رائے ہوا ہے اسکالرز کا، علماء کا اور حکومت کا، اس کے اوپر عامت الناس یقینی طور پہ عمل کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ جی مکمل کیجیے بات۔ اور بھی عوام تھا۔ جی آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی، بہت امپورٹنٹ بات مجھے یاد آئی۔ سر یہ یہاں پر بتائے گا کہ مخیر حضرات کا جو کردار ہونا چاہیے، کیا آپ کو اس وقت نظر آتا ہے کہ وہ کردار ایسا ہے؟ اور دوسرا، ماہ رمضان کی آمد ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں مخیر حضرات جو ہے وہ ہمیں بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صدقات، خیرات، زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو یہ بتائے گا اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور اسلام میں اس کا اجر کتنا ہے؟ جی رمضان المبارک میں صدقات خیرات تو ہر مسلمان جو استطاعت رکھتا ہے وہ دل کھول کے کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں ذاتی طور پہ اس بات کا ہمیشہ سے قائل رہا ہوں کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ خیرات اور صدقات کرنے والی قوم ہے، اور مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ بہت سے لوگ اس مشکل صورتحال کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے بھی رہے ہیں، اور مختلف جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے بھی کوشش کر رہے ہیں، حکومت کو بھی بہت زیادہ ڈونیشن اس سلسلے میں لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ دے رہے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے شاید جس طرح لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اس کے مقابل میں تو تھوڑی کمی ہو، لیکن جن کے پاس استطاعت ہے، جن کے پاس اس لاک ڈاؤن کے باوجود بھی وسائل کی فراوانی ہے، وافر وسائل موجود ہیں،
وہ لوگ ضرور اس میں حصہ لیں گے، اور جو اس کا اجر ہے وہ تو ویسے بھی کسی بھی وقت آپ صدقہ خیرات کریں اس کا اجر ہے، لیکن رمضان المبارک برکات کا مہینہ ہے اور یہ ہمیں چیریٹی سکھاتا ہے، تو اس میں تو اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے اور لوگ شوق اور ذوق کے ساتھ یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ جی صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور یہاں پہ ایک بات کرنا بڑی اہم ہے کہ ہم اس تمام جو ریلیجس فیکٹرز ہیں یا جو ہماری اسلامی پہلو ہیں اس کو ہم اجاگر کرتے رہتے ہیں گاہے بگاہے، صدقات اور اس کے علاوہ خیرات جو کہ ہمارا ایک معمول ہے، لیکن یہ حالات جو ہیں وہ اس طرح کے غیر معمولی حالات ہیں کہ اس میں غیر معمولی قسم کے فیصلے کیے جانے ضروری ہیں، اور اسلامی تعلیمات میں یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے آپ کے تمام ان فیصلوں کو جو کہ ہمارے علماء کرام کی جانب سے صادر کیے جاتے ہیں یا جو جس پر بات کی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات بڑی اہم کی صاحبزادہ سلطان صاحب نے کہ جو کمیونٹی ہے، جو لوگ ہیں، ان کا تعاون سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ایڈ کر دی جائے، ضروری ہے کہ انتظامیہ، بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، ہر ٹرانسمیشن میں اس کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم جز ہے، بڑا ایک اہم پلر ہے ہمارا کہ ہمیں انتظامی طور پر جو ہے اس کے لیے، اس کے تدارک کے لیے، کیونکہ اوورآل ہم سوسائٹی کے اگر مائنڈ کو دیکھیں، ان کی سائیکی کو دیکھیں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ انتظامی طور پر بھی اس کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ مساجد کی جو کمیٹی ہے وہ کس حد تک مؤثر ہے، کتنا کام کرتی ہیں، وہ ایک علیحدہ سوال ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن انتظامی طور پر جو وہاں کی ڈسٹرکٹ جو پولیس ہے خاص طور پر، ان میں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سے بھی ایک آدھ کی ایسی ہو جو مساجد کے پاس ڈیوٹی ہو، کیونکہ سوری ٹو سے میں یہ بات کہوں گا کہ ہماری تھوڑی سی عادت بھی ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی انتظامی بندہ موجود ہے، پولیس آفیسر کوئی موجود ہے یا کوئی سپاہی وہاں پہ موجود ہے، تو کافی حد تک احتیاط برتی جاتی ہے۔ اس کی نوبت نہ آئے اس کے لیے اٹ ول ٹیک ٹو مچ ٹائم، کیونکہ ہمیں ابھی تو ہم اس پروسیجر سے گزر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے میچورٹی بڑھتی جائے گی اور ہمارے لوگ زیادہ سے زیادہ سویلائز ہوتے جائیں گے، کیونکہ ہم پاکستان خاص طور پر جو ہے اس میں جمہوریت کی بات کریں یا اس کے علاوہ میچورٹی کی بات کریں، ابھی تک ہمارے پاس بہت سارے ایشوز ہیں جس میں خاص طور پر ہمارا کمیونیکیشن گیپ، ابھی بھی بہت ساری ایریاز ایسے ہیں جہاں کمیونیکیشن گیپ موجود ہے، جہاں تک جو ہے معلومات کی رسائی بہت مشکل ہے۔ اس میں کچھ مراحل سے ہمیں گزرنا ہوگا، لہذا انتظامی امور کو زیادہ مؤثر بنانا۔ بالکل، انتظامی امور کی تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن یہاں پر اپنے جو عوام ہیں، اپنے جو لوگ ہیں، ان کو یہ بھی میسج ہم بار بار دے رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان کے مہینے میں ایز اے مسلم روزہ ہم سب پر فرض ہے، روزہ امیر کو بھی رکھنا ہے، روزہ غریب کو بھی رکھنا ہے، تو وہ ہمارے بہن بھائی جو افورڈ نہیں کر پا رہے، جو اس وقت گھروں پر ہیں، حکومت تو ان کو مدد پہنچا ہی رہی ہے، اپنا فرض ادا کر رہی ہے، مخیر حضرات بھی سامنے آ رہے ہیں، فلاحی تنظیمیں بھی مدد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک شخص کا بھی فرض بنتا ہے جب ہم اپنے گھر کا راشن لے کر آتے ہیں تو ہمارے ہمسائے میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ فیملیز ایسی ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتی، تو ہمیں رمضان سے پہلے راشن جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے گھروں تک بھی پہنچا سکیں تاکہ وہ بھی رمضان مبارک کی جو فیوز و برکات ہیں اس سے لطف اندوز ہو سکے اور ان کے بچے بھی جو ہیں وہ بھوکے نہ سوئیں۔ اور رمضان کے بعد پھر عید بھی ہے، اور اب کی بار پاکستان میں عید جو ہے وہ اس کی خوشیاں کس طرح سے ہوں گی ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابھی ہم کرونا وائرس کے خلاف جنگ جو ہے وہ مسلسل لڑ رہے ہیں، ہمیں حکومت کا ساتھ دینا ہے، جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ قوم کے نام اپنے پیغام دیتے رہتے ہیں، کرونا وائرس کم ہو رہا ہے، صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے ان کی ٹیم بھی مسلسل ہمیں آگاہ کرتی رہتی ہے۔ تو پاکستان میں کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے، ریشو اگرچہ کم ہے لیکن اموات ہو رہی ہیں، کیسز بھی جس طرح سے ٹیسٹ ہوتے جا رہے ہیں سامنے آتے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں حکومت کی مدد کرنی چاہیے، پھر ہی ہم رمضان مبارک سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اپنی عبادات کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں اور یقیناً عید کی خوشیوں کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہماری اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔